Ang yakaiba 75th Republic Day Lukoraja Sal Mas halno rugai Pulana ang Hakator Bharatni 140 crores above Jatanano Belay Beleke Kakaham Mayafano Tinyoro Autonomous District Council ni Authority by Samsajak Kompoi Academy Ground Paimanja Painai Mo Sinichiba Lukuraja Sal Paramani Functional Celebration Honorable Chief Executive Member Chini Taijoto Honorable EMs Je President Tomnai EM Health EM ICA EM Fishery the others dignitaries Tinaro additionally CEO are present 71 battalion CRPF ni Jotto high officials Arokha Doptar ni Jotto Barjamanja officers rock additionally Tai Kubini Jotto officials press media Kabangma school ni like Montfort English medium school Sasha Academy Kompoi Academy Aro Komologo Tomnai Ekolobbo Model Residential School ni Tai Kabangma Aro Pai Manda Painai Kakaham Naitok Chini Hani Future of Aro Jotono Tini Mo celebration no Naina Hini Painai no Ang Dewasha Haino Hai Pai Flaya Sobani Chibai no Hori Kok Barakai Samani Sikang Amano Masanai Jini Bharat Hakotorno Ingres ni Yak ni Biyogna ni Bagai Kurti Jara Sri Lanka Bongli Tini Binimoye Sangtini Sadin Bharat Borsho Holayo Bharat Independent Mamani Pore Poila Baike Songbidan Sramjakna Hinai Kasha Draft Kaimani Pore Jang Jotto Siwo just reminder 26 Tarik November 1950 Abolo Goshina Hazaka 49 Goshina Hazamani Pore 26 November 49 Goshina Hazamani Pore 1950 Tinili Hai Shalo 26 January no Republic Day Hindi by Hinkai Ganatantra Divas Bangla by Prajatantra Divas Kokborong by Lukuraja Sal Nachang Pala Itongo Borogno Bongli Thui Kathar by Bharat Biyog Jakmani
belai belai ke borong na muju mano শহীদ বংনি থৈবাই जों भारत स्वाधीनता मोनमानि जों दिनै आरो बखर कुचु खायै बासाय दंमानो এবং मबो ठीक बिफोर 75 years 75 বছর सिगां जे संविधान सिनाय जों बर' मुसलमाननि কক যে বরংনি কারণে তিনি ভারতবর্ষ কাইসা রাজ্য দংমানি পরেব কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট খালাই 6 শিডিউল ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ইন্ডিয়াও 10টা জায়গাও দङ সেই ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর বলেছেন বেলায় বেলাকে হামবাই মাইয়া বলো ওয়ারামা সিংসা 75 years सिगां भारतनि संविधान श्रीलंकानि म संविधानो इक्वेलिटी जतिनि बागैनो समान अधिकार कक सानानि अधिकार अर्गानाइजेशन खानानि अधिकार गाननानि जोमनानि बेनि कक बेनि जोममुं जत्तनो आरो याफारि खालामखा बलसं हामबाय मा याफारो बनि बागै दिनैजों बर' मुसलमानखौनै म लुकु रायजा सालनो रगै जों दिनै आरो सेलिब्रेशन खायमानि लगे लगे म ककबो मा सावो जत्तनो सायमानो 1984 17 अगस्त भारतनि लोकसभायाव संविधान संशोधन खायनानि बागै देन प्राइम मिनिस्टार लोकसभायाव बिल दिसाखा 17 अगस्त लोकसभायाव बिल दिसामानि परे भारतनि जे परिकाठामो गणतान्त्रिक जे सिस्टेम राज्यसभायाव 23 तारिख अगस्त 1984 राज्यसभायाव बहायनो आनोनिमासलि सर्वसम्मतिक्रमे 6 শিডিউল ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল যিনি অতিপ্রা হাস্তাও চালু অঙ্গ তিনি 6 শিডিউল ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলनि হেডকোয়ার্টার অবক্ষমলন তাও 2021 20 এপ্রিলनि পরে আরো তাবো কাইসা ডাইনামিক অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল एग्जीक्यूटिव कमिटी रानिंग खायदों जिनि त्रिपुरा राज्यनि एडिसिनि इतिहास अबहाय बुबाग्रानि नेतृत्वे दाबुकजे एग्जीक्यूटिव कमिटी रानिंग खायमानि बिनि किसामिसा और एचिवमेंट अबसायाखैनो चुकिया आं म कक थाइसा थाइनि सावैनो आंनि ककनो मुथाखनाय जों सायमानो साखाम हेल्थ डिपार्टमेंट जों सायमानो एग्रीकल्चर PWD एजुकेशन सोशल वेलफेयर एंड सोशल एजुकेशन ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट इरिगेशन रूरल डिपार्टमेंट जत्तनो थगै दाबो काहाम काहाम सामं बुदां रमै दङ एडिसि अथॉरिटी ম্যান্ডেটরি দায়বদ্ধ তবে এডিসি এলাকাও প্রায় 12.5 লাখ এডিসি এলাকার জনগণनि বাগै সামং বুদাং খাই দङ হসপিটাল आगेलजों दङ नुबानि 50 आसन विशिष्ट 50 सीटेड जिनि खेरेम्बार हस्पिटालाव दाबो 150 बेडेड हस्पिटाल जों दाबो आपग्रेड खालायखा गोबांमा भारतबर्षनि गोरों गोरों सा खालामनाय दं बर'बाय जों टेलिमेडिसिननि बिथिंजों जोंनि एडिसि आमदानि जुगिया रां पैसा जुगिया आमदायहाय नुखुम रगनो पेसेन्ट रगनो जों सुबिदा रोजाबखा जों सायमानो एडिसि very limited financial power very limited
যিনি ওয়ার্কিং মানে एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बनी बिसिंति फानो बेलेखे खारुए एडिसी आमचाइनि जत्त लोकरंनि बागै तोमा मुस्लिम तोमा मणिपुरी तोमा हिंदू तोमा बांगाली तोमा त्रिपुरासा যারা এডিসি এলাকাও ইনহ্যাবিটেন্ট ইনসাইড এডিসি অল দ্য নেশন যত বরং যত দফানি বাগै एडिसी प्रशासन आईन नीतियै सामुंख्लाय दङ आंगरगनो लुकरगनो कबकनै दिनैनि मग खोथा सालो जत लोक दंलायनो ताबकनि चिनि एडिसी प्रशासन जे कासे डायनामिक प्रशासन तै दङ बरंगनरो याक कमनि फलगै सहयोगिता खालायदि होनै आं आनि कबकैनो आनि कबरनो मुथांसिनाय जतनो हामबाय जय हिंद वंदे मातरम खुलुमका।